केपें वाठारांत सख्ख्या भावान आपल्याच भयणीचो बलात्कार केल्ल्यान वातावरण बरेंच खवदळां। सगळ्या भयणीक हेच सोंसचें पडटालें। घरच्यां कागाळी करूनय कांयच फायदो जावंक ना खंय। तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक लागून समाज वावुरपी एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो केपें पोलीस स्टेशनार पावली। पळयात पुराय बातमी। म्हज्या दारान बाबलो गणेश विक्टिमाक घेवन आयलो। आतां विक्टीम अशें आसा की ते बाबडे सुमार 17 वर्साचे आसा। आय कॅनॉट रिवील हर नेम और हर बॅकग्राउंड, बट आय कॅन टेल अबाउट द एक्युज्ड। आतां ही गजाल एक भावान आपल्या भयणीची आबरू लुटलेली आसा आणि नॉट वन्स एंड ट्वाइस, रिपीटेडली फॉर लास्ट 5 years। मागीर खंय एवरी वीक ही स्टार्टेड रिपीटेडली डुईंग दीस। घरा कडेन सांगप खंय बाजारां वता, एपार हाडपा वता आनी ते चलेक घेवप खंय आनी त्या खोपटें वचप खंय, रेप करप, हाडप खंय। चड जावपा लागले म्हूण ती चलेक सोंसपा जायना जाल्यार तेणें आपल्या आईक सांगलें खंय घरा कडेन, आई आई अशें अशें भया करता, भाई अशें अशें करता गे म्हाका आनी म्हाका हें करता गे, म्हाका जायना गे सोंसपाक। कॅन यू बिलीव? आवय आनी फॅमिली सांगता की ताका आवाज जाता की हें कोणा सांगपा वचनाका, आमी 8 जाणां आसा, तो एकलो पुसता आमकां, तो आमकां जोडून हाडटा, ताजे कुस्तार आमी जेवता खाता नाल्यार आमी उपाशी पडटली। आनी एवरी टायम यू वूड टेक देम एंड टेल हर इट सिम्स हांव हे फोटो वायरल करतलो, हांव हे वाड्यार सगळे वायरल करतलो। आतां हांव घेवन आयला ताका, आमी लेडी पुलीस ऑफिसरा कडेन आसा। आतां अवधा बाय जी आसा एनजीओ, शी वील बी कमिंग, रिकॉर्ड जातले स्टेटमेंट। तशेंच सर्च करपाक पुलीस जीप ऑलरेडी पावतली आतां, ताका सोदपाक गेल्ले आसा, तो खंय चिरे काडटा थंय आनी ही वील बी अरेस्टेड। हांव मागतां की केपें पुलीस स्टेशना कडेन हांव मागतां, मेल्सन कुलासो जो PI आसा ताजे कडेन हांव मागतां, बाब दामोदर जो आसा PSI ताजे कडेन हांव मागतां, बोंद्रे कडेन, की हे हाका म्हणटा ते पॉक्सो एक्ट लागता कित्याक ती मायनर आसा, दुसरें म्हणटा ते चिल्ड्रन्स एक्ट लागता आनी सगळे सेक्शन लावपा जाय। सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला म्हणून, फिजिकली अब्यूज, सेक्शुअली अब्यूज, मॉलेस्टेशन, रेप, थ्रेट टू लायफ, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, सगळे एक्ट लागपा जाय, चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तुजो पॉक्सो एक्ट। इतलेच न्ही, हाजेरूच करूं ना, ते धाकले भयणीचे दिवंक केलां। सो पुलिसान म्हाका सांगलां, PIन बायन म्हाका सांगलां की हाजी पयलीं आमी कंप्लेन घेतली आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें। तशेंच ते 14 वर्साची ताजी धाकली भयण आसा, ताजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले, व्हडले भयणीचे देखून रेकॉर्ड जातले सगळे स्टेटमेंट आनी विथ एविडन्स ऑडियो देखून ह्या भुरग्या कडेन आसा। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू।